the Honorable Mayor, Vilma Aseo Hermino, as she delivered the State of the Municipality Address. Maupay nga 76th founding anniversary natin bungto. Happy 76th founding anniversary natin bungto. Maluya. Una, parang akin nakikita mga busy dito haluyo, siguro walay papagpapakakunan nira snacks. Alayon na kita, adididiit atin snacks kay habang nagdi-deliver na kita akin suma, karayag mo, obos ka mo mga paul. So, alayon da, ito waray papakakunan nira snacks, ato dito may da agri trade fair. Katapos itakin suma, ayaw naliwat anay ka mong pagkakagikan, kay diri na kita makadtuha municipal building pagkuha it iyo pagkaon. Aanhi i-distribute it iyo mga pagkaon, kay diri ko karuyag ang sugadan mo nga pantuig nga nagpipila damo ang pinanmuntas. Ang makusog, ang pagpila, ay sila nagkakatagamtam, ang amon katimahan. So, kapag kaya na, amon iting kaunasahan nitong mga municipal officials, nahi kami it madaraon nga dahayo. Aadi, may da natin mga paragkitir, uni na pagdadadinit yan eh. So, ready na kamo, manmati akin suma? Ayan. Asilit akan karuyag, bisan kung sige tapan makima, di ditong prente, itakan karigbat signinan mamati. Ano, kay dirit sa nakasiring ka mo nga, ready, Mayor! Unahit nga tanan, I would like to acknowledge nga upad na ipagpapasalamat hitaten mga municipal officials nga siya nanguna kanginit atin parid, adit atin pinalangga ng Vice Mayor, Honorable Wilfredo Bosa. Taginatanin parakpakan ni atin Vice Mayor. Honorable Norberto Ubayan, Honorable Pia Elhira, Honorable Manix Grata, Honorable Titay Hermino, Honorable Melvin Coso, Honorable itaten EBC President, Honorable Cirilo Ligin, and Honorable Brando Golferi. Og sugad man itaten mga aktibo nga mga barangay officials, kaupod at unira mga barangay kagawads, madamang salamat, ito niyo ipakita ng kooperasyon. Iniingatin mga barangay officials, pinangunahan itatin aktibo nga Vice President, Honorable Cirilo Ligin, ang atin mga SK officials nga pinangunahan liwat itatin very active SK Federation President, Honorable Ayan Hermino. Ang atin mga department heads, ang ating ISO ROTC na nag-participate kanina, ngayon ang una, members of the BEP, headed by Senior Fire Officer 2, Dominador Aludo, at ating mga members of the PNP, headed by Police Lieutenant Leonardo Adiri, ang ating Kabantang National High School Band, kaupod ang atin mga magturuddo han Kamantang National High School, Kamantang Elementary School, ang atin mga senior citizens nga binuli ka natin pangina parid, ang atin Canteros Elementary School Band, Kansangaya, Mabuhay, Carolina, ang atin mga taga-isu, headed by Dr. Jeronimo Iliado, our school administrator, ang atin mga taga-Canavid National High School Band, pinangunahan it atin mga magturugdo, the faculty and staff of Canavid National High School, headed by Ma'am Rosana Katuday,
ang aton mga magturuntuhan kan Avid District, headed by Sir Roy Asarit and Ma'am Sol Amigo, the principal. Ang aton liwat probinsya director, han BFP, Lino Asombrado. Tagi natin yung palakpakan, sir. Salamat. Good morning. Ang ating mga department heads, nakabulig ko. Diri ko nalang pagtitinag sa usahan, yadi naani ka natin lang kayo na pagtikahan natin misa, ang ating mga department heads, ang LGU kan Avid, madamang salamat. Haatin nga tanan, nga anhi, na duyog, hit atin pagsalinorog, hiton ika-76 founding anniversary natin bungto, mga bisita, inuotro ko, maupay nga aga. Good morning, everyone. Antes at mag-deliver it akin suma, akin liwag gin-acknowledge it akin, binibining Ginoong Turismo, hiton kan Avid, Angel Ross Adayo, from Kamantang, an atan Ginoong Turismo, John Philip Gudisan, from Kansangaya, binibining Turismo First Runner-Up, Tisha Marie Boloso, second runner-up, Chrislyn Ligwa, first runner-up na natin Ginoong Turismo ng Can-Avid, Mark Anthony G. Sebrero, ng second runner-up, Limbel Prosas. Hay inyong matanan, good morning. Happy birthday, Can-Avid. 76 years ago. That is July 4 of 1948, marked the foundation of Can-Avid as a municipality by virtue of Republic Act 264. From then on, our forefathers, the torch-bearer, made themselves their identity and aspiration for Can-Avid. We are heirs of that identity. We are heirs of that aspiration. We have a dream in common, the future of Can-Avid. Today, as we celebrate the 76th founding anniversary at Bungto, our beloved town, a question crosses my mind. Is our present situation the future of forefather dream of? The answer is a big yes. You yourself can compare what was Can-Avid din 76 years ago. But we will not stop there. We will continue that dream and will not stop dreaming. We must make small steps ahead until progress in its day. Together, we will transform that dream into a reality. Now, exactly 690 days during my first SOMA, dated October 8, 2022. I stood here before you reporting my accomplishments for my first 100 days in office as your mayor. I set forth plans for our infrastructure, agricultural production and development, enhanced healthcare, continuous social program, and marginalized and vulnerable. Let me report the success that we can now lead to claim to, and also the challenges that we face. Ang tuig 2023,
in peligroso hantanan nga local government unit darahan pag-decrease sa national tax allocation. Bali, ang atin NPA na ibanan hin 16 million pesos. Makuri ipagbatag-batag, mapunduhan it atin mga basic services o atin pangangailangan. Pero, darahin magupay nga larang naman ng mga opisyalis sa atin bungto, atin gihapon natagad ang mga priority nga services nga kailangan. Labot lahini, tikang han January 2024, ang bungto nagtikang hinpagbayad ang atin utang halan bank. Ang release nga hindi inmatik, kinukuhaan ni 1.9 million pesos kada bulan. Ang makabibido pa hini, kay ini nga atin kan avid water district, hindi pa man operasyonal. Di pa man human. Waray kung tahini nga problema, kung na-operate na ini nga atin patubig, kay ma-income main. This is, kumbaga, self-liquidating it. Income as siya nga haw, itigbabayad habang ko. Pero yan na, diri na makababaraka, kay itubig, yan inamahit atin bungto. Hanuna pa nga simana, din hina nag-flashing, hit atin bungto hanggang avid. So, hadiri na maihang nga panahon, atin nagihap pagpupulsan. Atin naliwat, ginpabayad, ang kontraktor, hanira liquidity damages, nga inabotin 5.9 million pesos. Han 5 ka bulan. Tikang han August, September, October, November, December. Waray ang pag-signature, ang ira-chiki, kung diri igiiban, ini nga ira-liquidated damages nga almost 5.9 million. Pero hapag kaya natin nga January, February, March, April, May, yan na, July na kita. Mabayad na liwat itong kontraktor haaten, kay toyo man lang nga diri nira, gintatapos ini nga proyekto. So mahatag daliwat tirahaten, hinbayad itong ira-liquidated damages. So mga hinigagma ko nga mga tagakan avid, mga igkusan, igasiko kan avid, asya itong itnitatabo hit aten bungto. Parte hit aten health services. It can avid rural health unit in pinakauna region it na nakalisensya to operate as primary care facility. We are pilot municipal health office on DOH implementation of electronic medical records. Tungod it aton pag-intindi, panlawas it aton mga kabataan, dinhi it pinakahabubo han stunting prevalence ang pagpalaganap han mga under dibilak ng mga kabataan ha region it. Zero maternal death. Waray nagpapatay ng mga nanay tungod itong panganak. We also institutionalize DRRM Health of RHU. Because of these achievements and accomplishments, nakatagamtang itahin 5 million pesos for the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program. Diri la iton asya. Usaliwat kita nga recipient, hiton 10 million pesos faculty enhancement program for RHU repair. Siguro itong paragkantuha sinto, itong rural health unit, iyong makikita na dapat may natin pang-upayon hit atin rural health unit. Pero sa rin pa man ni Engineer Bus
sayang it kwarta. Kaya ada na iton nga budget. Nagulat na kita iton kan avid, iton notice to proceed. Salamat, Dr. Nicard. Pinaagi haimo, atin ini natatagang taman ng mga bulig ha atin it gobyerno. Pero, dili na damay pinaagi kan Dr. Nicard, kaumad kami nga mga opisyalis itong bungto. Kay magdiano hing kaupay, hit mga plano itong mga department heads, kung hikami diri masuporta, pareho man liwat, hikami itong mga opisyalis itong bungto, kung diri kami susuportaran, waray naman mahihimo. Parte itong social services, bisan kung limitado it pundo it atin bungto for social services, atin gintagad ang community welfare program. Naghagid kami nga ni MSWDO, Ma'am Irene Acuba, on handling for CICL car victims of abuses of 196 barangay council for the protection of children. Dida ang Children Youth Welfare Program, we accredited child development centers. Nag-provide kita inuhin honoraria hit atin sa 62 na mga daycare workers. Nag-provide liwat kita mga supplies had atin mga kabataan na almost 1,200 daycare children and parents effective services to 100 daycare parents. Under the Youth of Women Welfare Program, we provide financial assistance to victims and abuses. Siguro, makikitaan niyo nga iton gobyerno, kami iton mga local government unit, nag-along tagaliwat itahin pundo para itatin mga peace builders din hiya kanaawit. Kay dida atin nakikita nga kabulig iton pag-asinso kung mamurayaw itatin bungto. Ang conducted Children Month celebration of 56 child development centers. During the Women's Month celebration, it was culminated with a symposium, Awakening Women's on Gender Equality. Said symposium was attended of 400 participants coming from different barangays din natin bungtuhang kanawin. We cannot simply brush aside the care needed by our senior citizens and person with disability. Sering pamahanak kaniligog mga asawa, ipakita itgugma nga dahil itong mga senior. Kay maaharap ka mo, ipagmamalakas senior yan ang panahon, ura-uradahin kore. Pero pinagikan manasara, kampaniwil mo, amon ipinaaabot, itamon gugma itong gobyerno nga dahil natin mga senior. Hadi pala maiya, amon itong may dako nga ni bakante nga oras, namamasyada kami nga ni Manasara, paghatag itatin mga wheelchairs, itong mga senior nga nangangailangan, pareho man liwat itong irang mga sungkod. Naghahatag liwat ako yung mga birthday cake para itong mga senior, pero akin la itong kalugaringan nga kwarta. Kay sering pa ni Angel, ni Doktora Angel, Mama, kung di mo tuto pa rin, nga imo ipinangako hay tablado, hiya it magtutungan para natin mga senior. Wala ba kayong mga kamay? Kung pananglitan, may ada ang mga senior, nga di rin nakakatagamtaman era birthday cake, natural, di makmaara, makato ka mga balay. Ayada it akan anak ng manginginano, mahatag kayo. Pero, kalugaringan lait naman nga gugma, nga gayong papaabot, nga dahiton mga senior. Sayo din si Ma'am Irene, waray ko'y pundo nga dapat paguhaan para ipanhatag ito ng mga cake nga akan ipinanhahatag hit mga senior. Higita itong kanawin. We are fourth class municipality
in all Region 8 na nakareceive ang National Gawad Kalasag Awarding. Imagine ha, pinaagi kan Ma'am Irene, Ma'am Ivy Kapada. Tangin natin ni Ma'am Ivy Kapada. Good ilahiya pero terrible nga bata. Salit, sa rin po pagkangina, magdiano pagpinano ni Ma'am Ivy, nga makabuot ito nga mga awards, kundiri kami nga mga opisyalis, iton mong tumasuporta, waray hindi niya mahihimo. Pareho man liwat kaamon, waray naman mahihimo, kung hikamo nga mga department heads, inuuli ko, diri mabulig kaamon. So aada, ipagkakaarisa kailangan, siring pa kanginay atin municipal vice mayor. Tagi natin yung palakpakan. Partido Agricultural Farmers Welfare. Itong atin rice program, dinyakan abin, nag-increase kita hin 20%, 3.5 tons per hectare average of rice harvest. Nag-distribute kita hin 2,000 bags or of certified and hybrid seeds ngadto atin mga parag-uma. Nag-distribute kita yung mga fertilizers ngadto natin mga parag-uma worth 1.7 million. Nag-conduct kita yung technology transfer through Farmers Field School. Hit atin mga parag-uma nga ating din-training han kamantang han last year nganhan yan na kakulop na graduate pala natin Farmers Field School dinhi covered court ang atin mga taga-barangay Malugog. Nag-distribute liwat kita hin rice farmers financial assistance. 749 ini nga atin mga farmers dinyakan avid. Pinanagan in almost 5,000 pesos kada isa. Kung sugad, ang gobyerno naghatag natin mga farmers din yakan avid in 3,745,000 pesos nganhi natin mga parag-uma. Kung ginamit yung mangupay natin mga parag-uma, kaya itong katuyuanan itong gobyerno ang pagpaabot nga dahira, pagbulig, pag-upay itong ira mga uma para dumamo itong produkto or dumamo itong kutsitsa. Ganyan it gobyerno magpalangga hatin. May daliwat natin, parte natin, high valued crops. Naghatag liwat kita hin mga 40 kilos assorted vegetable seeds to individual farmers and farmers association. 20 bags of fertilizers. Nag-provide liwat kita hin mga tools, farm tools to farmers field school beneficiaries. Hikita ang munisipyo inaghatag hin mga gamit nga dahil atin mga parag-uma. Kung makikita niyo didit atin agri-trade fair, asya iton ang produkto. Han atin mga parag-uma, pinaagit atin aktibo ng Municipal Agriculturist, Dr. Rogelio Rubidiso Jr. Asya iton itresulta. Pero, sering ko pa, kaapi naliwat kami, iton mga opisyalis, iton bungto. Kay inutro ko, magdianuin kagupay yung mga plano ni Dr. Rubidiso, kunhi kami, diri masuporta, waray hiton mahihimo. Parehong manliwatamo. So, aada, pinakikita, iton kooperasyon. Naghatag liwat kami, nagkandak liwat kami technology transfer through farmer field schools han mga vegetable production. Han una nga tuig, habaro, ngan kakilip pala, dinhiliwat nag-graduate ang ating mga taga-mabuhay Kopyat Irrigators Association. Party na may livestock program. Nag-distribute, naghatag kami, hinapulong ang mga pasig, han atin urban farmers
Association Barangay Kansangaya kan Avid Eastern Samar. Naghatag liwat kami, paabot liwat kami technology transfer through conducted peace Farmers Field School in Swine Production, Haagban, Kansangaya, with 26 farmers graduated. Siguro, tikanghan mo nga tuig nga daya na, waray ko pa kabibisita pag-monitor kung ano na ang kabutangan, hini nga mga amon ayuda nga iginhatagan natin mga taga-Ugban. Siguro, kung maupay itong implementasyon, siguro ginihit amin iging tutugdo, hini nga atin mga farmers itong Kansangaya, siguro anapulo nga pasi nga amin iginhatag, kaupad ang tubong, siguro yan na nag-multiply na, nakabulig hanira pamilya. Pati na may itong corn and cassava program, akin ipinagmamalaki, it atin municipal agriculturist, it ka maduruto. Nag-increase na liwat ang atin mga paragtanom natin at produkto natin kasaba, almost 23% increase or 5 tons per hectare average of corn harvest. Naggamaya daliwat kita technology transfer through conducted peace Farmers Field School in Corn Production at Barangay Kanilay, ano nga tuig, ngan kakulot na damamay na dama namon pinapan-graduar ng mga taga-barangay Kaghalo. Iton Barangay Kanilay, ang irang mga tanong, siguro itarin irang nahuna, irang na ibabalidyahin mga liniso. Iyo kabuinasan mga taga-barangay Kanilay, kaya pagkaya na ang adlaw, ma-receive kitahin 1 unit corn husker shiller. Dagdugang mapakpak. Okay, yan na ang adlaw. Kay kakulog dapat, amo natigin po turnover haira. Kay panggraduar nira natin mga parag-uma, han barangay Kanilay at barangay Kaghalo. Karayag batsitgan hininga machine, yan ang marireceive naman. Pagsaksakan itong mais, paggawas mga liso. Iton, ano ba yung ngaran, iton di na nga binag na kukuanan ni liso, itong mais, hihimuhon pa ngayon iton nga tubong, gagigilingan, hihimuhon na tubong itatin mga baktin. So ganyan, itong kaupay itong gobyerno hatin. Hino'y gobyerno, hikita, hikamu, kita nga tanan. Kung iyo makikita din natin agri-trade fair, nga tanan nga ira dila igin babalit siya. Tikang iton, han mga farmers, naging edukar, hit atin mga magturot do diniha, Municipal Agricultural Office. Pinaagi kan Dr. Rogelio Robidiso Jr. Siguro, mga pinalangga ko ng mga kanabidnan, asya inya na, iti importantihi, na wala pa kamoy na pagpapauli, mamamati kamo, kung ano ang gintrabaho ni Mayor Vilma, hasakab hinduha katuig. Kay doon pa man lang katuig, itatin pag-mayor, hitatin bungto. Karayag po ikislikar para niyo masayuran. Kamay da ko binabati, nguwaray ko nung nahimo ni Mayor Vilma. Siyahan, sayod itatin mga konsihan, sayod kamo, sayod kita ng mga kanabidnan. Mapalat, kay iyo Mayor, daraga, para haiyo. Nagsiservisyo para haiyo hatin na tanan 24 oras akin iti pinagmamalaki ng diri buwa kaya na harap-harapan takamo. Siyahan nag-repair and improvement of SB office, municipal building and fund source MOOE among 500,000 pesos. Construction of drainage canal, Barangay 5, Source Dama, LGU Fund and CDF 20%. Rehabilitation of Barangay Access Road, Barangay Kamantang.
paglingkod ko lang, asit anak ka na buhat, dito ha barangay Kamantang. Rehabilitation and improvement of barangay access road, barangay Mabuhay. Source, 20% CDF, amount 495,606 pesos and 56 centavos. Concreting of entrance to cemetery of barangay Canteros, 20% CDF lamang, pareho liwat nga amount, 495,606 and 56 centavos. Repair and rehabilitation of Benitez Street, Barangay 5. Construction of Decoy Center, Phase 1, Barangay Buko, Fund, LGU 20% CDF, amount 1,197,616 pesos. Rehabilitation of Barangay Access Road, Barangay Malunggo, pareho lang nga source of fund, LGU 20% CDF, amount 495 pesos, 1,251 pesos, 18 centavos. Repair improvement of internal auditor office, rehabilitation and improvement of Bagong Lipunan building, Diliacan Avid Central Elementary School, construction and installation of solar street lights along Sitio Malinaw, opening with concreting farm to Maragit Road, Barangay Balagan. Source and Pundo is BDP. Support Barangay Development Project. Amount 1,999,225 pesos. Upgrading of flood control, riverbank protection at Barangay Carolina, pareho lang nga Pundo. Repair and improvement of Piso and Co. Development Officer, Barangay 4. Construction of level 2 potable water at Barangay Balagan, fund source is BDP na liwat, amount 1,998,000. Rehabilitation of Barangay Access Road at Barangay Mabuhay, fund source 20% CDF. Construction of road connecting the existing provincial road at Barangay Sulong, 798 liwat ang amount. Road concreting, rehabilitation at Barangay Malunggo, Porok 3 and 4, pareho at liwat nga source, LGU 20% CDF. Road opening and concreting of street adjacent to Corazon de Jesus, Barangay Canteros. Construction of Barangay Ubung, covered court fund, source LGU 20% CDF, 4,600,000 pesos. Rehabilitation improvement of Barangay Access Road along San Francisco Street, Barangay Canilay, fund source 20% CDF, amount 1,497,225 pesos. Rehabilitation of Barangay Street between Plaza Church of Barangay Kamantang, 998,897 pesos, 41 centavos. Construction of road of New Cemetery at Barangay 4, Poblacion, fund source LGU 20% CDF, amount 6,491,000. Siguro iwit nakikita ito na proyekto tigang Itmaydakan Avid National High School ngadto Itmayada New Cemetery. Madakwil nga ka simento. Construction of level 2 water supply system Barangay Buko. Iton source and fund is BDP. Support Barangay Development Project, amount 3,996 pesos and 996,995 pesos and 26 centavos. Concreting o Barangay Road along Benitez Road Extension, Barangay Canteros. Construction of level 2 water supply at Barangay Ubong, kanan is BDP iton. Ongoing ito niya nga project. Pero matatagang taman na ito ni Barangay Ubong
Kung makaawas na itong tubig, pigang nga barangay Salvacion, nganhi hakan avid, kay aagian man ang barangay ubong. 4 million iton. Concreting of various barangay street, barangay Balagon, source is BDP. 2 million. Construction of covered court at barangay Balagon, 2.2 million. Construction of multipurpose building, barangay Salvacion, barangay Kanilay, and barangay Kamanta. Itong source, itong pundo kanan SBDP na liwat, ini nga proyekto nga kanan SBDP nga dahil nga mga barangay Salvacion, Kanilay, Kamanta, amount 6.6 million. Multipurpose at the same time multipurpose evacuation center ini. Usa ini nga proyekto nga ora-orahin kag kinahanglan ni atin mga mulupyo hantulong nga barangay. Kay ito atin dinhi panahon umabot na nga nin tulo ka adlaw o pag-inuuran it atin barangay, it atin eskwelahan nalalabon na. So, ito nga atin yan ang mga eskwelahan, dapat nga gamit, itong second floor, kay two-story building ira ginihimo nga ira opisina. Yan ito nira bubutangan, itong ira mga gamit, kay para pagabot itong baha, diri ira magkakaproblema. So, kung atin makikita, may dako pa usang ipagmamalaki haiyo. Sige pa nga na trabaho yada, itatan municipal building. Tagi natin yung palakpakan ni Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Pagdagkulaan niya pinakya na haakon, mayor anong itong imo priority, di dahil itong imo itatin bungto. Asya'y anay nga diyan ako na nahuna, munisipyo. So, iyo makikita, hanuna nga tuig nag-along tagahin 30 million. Yan na nga 2024, 100 million. Ito nga project mahuman 140 million itong kantidad. So by year 2025, pinaagi kang Congressman Libanan, matatapos ito kay aanong tagahan na liwat, 15 million. Kay itong proyekto, 140 million. Di ba makalilipay pag inistorya? Eksakto nga akin gini-istorya hayo kung ano ang akin nabuhat sa kub hinduha katuig nga akin pagpuruko dida ha munisipyo kung iroy itaten bungto. So yan na, hindi nga atin special day. Let's take the pledge and make a promise to ourselves that we, as Can Avidnon, will hold high esteem, unity by maintaining oneness. That is helping everyone and educating ourselves. It has been a source of great hope and optimism to me as your mayor to know that we, the Can Avidnon, are highly competent and dedicated for the welfare of our people. It's up to us, your municipal officials, to provide good leadership and guidance. Makasil ta pagtapon nga magtitikang it maupay nga kabubuwasan hit aten bungto pinaagi hiton pagpapakita hiton kooperasyon natin nga tanan. We dare not to forget today, as what I have told you a while, that we are the heirs of our forefathers' dreams and aspirations. Let us stand together to continue the progress made by those who came before us. Live a life worthy of their sacrifices and promote love, care, opportunity to everyone. Mabuhay kita nga tanan! Happy 76th founding anniversary! Kit aten upay kan Avid. Salamat.